ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ 10 ପାଇଁ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ଗଣିତ ପକେଇବା। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଲେଖିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ୍ଲାସ୍ 10ର ପରିମିତି ବୃତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସିଟି, ଓଟିଟି, ଆର୍ଆଇ, ଅମିନ, LICAO, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫିସର, ବ୍ୟାଙ୍କ ପିଓ ଇତ୍ୟାଦି, ରେଲୱେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯେତେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 21 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ତାର ପରିଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏଟା ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍। ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଦେବି। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ଦେଇଛି 21 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଇଟା ବୃତ୍ତ, ତାର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଏ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 21 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ପରିଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ r is equal to କେତେ? ରେଡିୟସ୍ ସ୍କୋୟାର 21 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 21 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବୃତ୍ତର ପରିଧି C is equal to କେତେ? 2 pi r କିମ୍ବା pi d। r ଯେହେତୁ 2 pi r ପକେଇଦେ, 2 pi ର ମୂଲ୍ୟ 22/7 into r is equal to 21। ତାପରେ 3 22 44 into 3 2 pi r 3 32 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ହେଲା ପରିଧି ଗୋଲିଟା। এই ପରିଧିଟା ହେଉଛି C is equal to କେତେ? 132 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଉକ୍ତ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେଇ ଫଳ ଲେଖିଦେଉଛି। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ପାଇ r ସ୍କୋୟାର। ପାଇର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 22/7 into 21 ର ସ୍କୋୟାର is equal to 22/7 ସ୍କୋୟାର ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣିତ 21 into 21। 7 ଗଲେ 3 22 66 66 ଗୁଣନ 21 21 ହବ 126 12 21 ହବ 126 ପ୍ଲସ୍ 12 2 8 2 3 1386। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏକକ ବର୍ଗ ଏକକ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଗ ଏକକ ଅଛି ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ଆମେ ପରିଧି ଜାଣିଲେ ଅତଏବ ଏଟା କ୍ଲାସ୍ 10th ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଧାରା। ଏହାର ପରିଧି 132 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 1386 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏ ହେଲା ଧାରା। ତାହେଲେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦେଇଥିବା 21 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାର ପରିଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗଲା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟି ଲେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟି ଅଛି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି, ଆମେ ତା ଦେହରୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 3850 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଏହାର ବ୍ୟାସ ଓ ପରିଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପରିଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାହେଲେ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି। ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମନେକର ଏଇ ବୃତ୍ତ ହଉ, এই ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ r ହଉ, ଦେଖିଦେବା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ r। ବ୍ୟାସ କେତେ ଆସିବ? ବ୍ୟାସ d is equal to 2r এটা ବାହାରିବ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ପାଇ r ସ୍କୋୟାର। ପାଇ r ସ୍କୋୟାର is equal କେତେ? 3850 ବର୍ଗ ସେମି। ପାଇର ମୂଲ୍ୟ ପକେଇଦିଅ 22/7
इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3850 आर स्क्वायर इज इक्वल केते 22 साथ गुणा हिसाब बोले हरा हम उल्टी गुणा हम ताले आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3850 3850 इंटू हरा उल्टी गुणा से 9/22 दूरी कर लिए 11 कर लिए 2 11 कर लिए 11 3 33 5 55 11 5 55 16 दूरी कर लिए तो 2 के 2 15 2 7 14 10 दिन 175 गुणन 7 आर स्क्वायर दैट मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू केतला 175 गुणन 7 दैट मीन्स आर इज इक्वल केता हो 175 गुणन 7 रो रूट ओवर दैट मीन्स आर इज इक्वल टू 25 गुणन 7 होंगे 25 7 गुणन 7 25 7 175 गोटे 7 अच्छी 25 वर्गमूल केते 5 7 गुण 7 जोड़े 7 गोटे 7 35 सेंटीमीटर हला व्यासार्ध अतएव व्यास कौन पचारछि जहाँ पचारछि ता करबा व्यास व्यास इज इक्वल डी इज इक्वल केते 2r 2 * 35 7 इज इक्वल केते 70 सेंटीमीटर तापर पचारछि कोन यार परिधि अतएव यार परिधि पदिलाने गोलीटा 2 पायर पकड़ चलियो पाई डी पकड़ चलियो पाई डी पकड़ दवा पायर मूल्य 22 तो 7 डी अछि 70 7 गले 10 220 सेंटीमीटर तेणु वृत्तर क्षेत्रफल देइतला यार व्यास आर वृत्तर व्यासार्ध को आर नेले व्यास 2r लिखि देले डी क्षेत्रफल पाई स्क्वायर इक्वल एतिकी समाधान कले आर मूल्य बाहरला 35 व्यास डी इक्वल टू आर 70 परिधि पाई डी पकड़ चलियो 2 पाई आर पकड़ बोलते चलियो 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 * 22 7 * आर में लेते कते 35 7 कर ले 5 22 5 22 44 22 5 110 2 * 110 इज इक्वल टू 220 तो एटा मध्ये ठीक है एटा मध्ये ठीक तो क्षेत्रफल देथिला हम प्रथम क्वेश्चन में जानले व्यासार्ध देथिला परिधि बाहर कले क्षेत्रफल बाहर कले अब क्षेत्रफल देथिला तादरु पाई स्क्वायर सूत्र पकि आर बाहर कले तापर व्यास बाहर कले परिधि मध्ये बाहर कले सेमती गोटे वृत्तर परिधि देथिबो व्यासार्ध आर नै परिधि 2 पाई आर परिधि देथिबो तादरु आर बाहर करिवो क्षेत्रफल बाहर कर परिवो व्यास बाहर कर परिवो तो एभलिया क्वेश्चन या पकेवा दरकार नै पिला माने कहि दोछि गोटे क्वेश्चन मन कर गोटे वृत्तर परिसीमा परिधि 440 सेंटीमीटर गोटे वृत्तर परिधि 2 पाई आर इक्वल टू 440 आर केते बाहर करो डी केते बाहर करो क्षेत्रफल केते बाहर करो पाई स्क्वायर क्षेत्रफल एकक वर्ग सेंटीमीटर हो व्यास वर्ग सेंटीमीटर तेणु गोटे वृत्तर परिधि 440 सेंटीमीटर हेले यार व्यासार्ध व्यास और क्षेत्रफल निर्णय करो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आशा करूँ समस्ते बुझी पारे आज भी जय जगन्नाथ।